Evangelho de João, capítulo 1, versículo 9 ao 13, em 5 línguas diferentes. O Verbo era a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina todo homem. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos aqueles que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas sim de Deus. Em espanhol, era a luz verdadeira que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de él. Y el mundo no le conoció. Vino a los suyos, y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de hombre, sino de Dios. Italiano. Era la luce vera che illumina ogni uomo che viene nel mondo. Era nel mondo e il mondo è stato fatto per mezzo di lui. E il mondo non l'ha riconosciuto. Venne tra i suoi e i suoi non l'hanno accolto, ma a tutti quelli che l'hanno accolto ha dato il potere di diventare figli di Dio, a coloro che credono nel suo nome, i quali non sono nati da sangue, né da volontà della carne, né da volontà dell'uomo, ma di Dio. English. The true light, which gives light to everyone, was coming into the world. He was in the world, and the world was made through him. Yet the world did not know him. He came to his own, and his own people did not receive him. But to all who did receive him, who believed in his name, he gave the right to become children of God, who were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. Français. Celle-ci était la véritable lumière.
celui qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Celui qui est la parole était déjà dans le monde, puisque Dieu a créé le monde par lui. Et pourtant, le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas accueilli. Certains, pourtant, l'ont accueilli. Ils ont cru en lui. À tout cela, il a accordé le privilège de devenir enfant de Dieu. Ce n'est pas par une naissance naturelle, ni sous l'impulsion d'un désir, ou encore par la volonté d'un homme qu'ils le sont devenus, mais c'est de Dieu qu'ils sont nés.